Farm, malitmig mandarin. Kita ko ani oh, tanaw ra you guys. It's like lemon. Kita ko ani sa store. Very unique. Huh? Very unique citrus. Okay, let's go to the farm. We're gonna able to see the farm. Nas mama inang namalit mi dihag mandarins. Free? Free taste? Okay. Thank you. Let's go look their farm. I want to see the farm. Thank you. See, they're organic. They've been here for many years. Here's the farm. Gani. Here you go, mga mandarin eater. So yummy. Wala ka ta. Nindot kayo lang surrounding dairy, mga love. Oh my God, ganahan kay ko yung ani. Oh, na ilang Sana mga all. sana all. May mandarin farm. Si mama in makapalit rin ng mandarin farm. Tamis lang ko. Nag-file ang wood. Tamis ko ayo lagi. Dara guys. Oh my goodness. Hala ka lambs. Tara all the way gini siya dito guys. Oh si Lance oh. Juicy kaayo galokso-lokso man. Juicy ka ay. Ay mo man mandarin sa din siya. Giputlan. Buotan na siya day. Mandarin. Naktaktan akong lunch. Okay na inyo mang natulon og ano. Amo ning ko anon, amo ning motor ami allowed man mi nihangi mi motor mi pa pero di mi manguha ning palit na mi mandarins. Lagan kay ganahan kay kog ing ani as in nga kanang mga sa farm bitaw. Magkasinabot mi ani niya oh. Mga nature lover. Mahilig pag selfie and kuya. Oh, ay selfie pa. Ha, you wanna pick one? Maybe it's okay. Yeah, it's okay. Isa lang kabuong. Mangayo lang mi, ana. Sige na, pick. Go pick. So, Halik lang sa selfie sa lunch. Lunch. so guys. Mandarin pa more. Guys, oh. Green pa ning uban. Wow. Kani oh. That's a big one. I know, Karawi. You want it? Yeah. Grab one. No, Look it's not that. It's okay. It's a kuan. It's lights ba? Oh, gani. Perfect ayo. Bikay ka nang mo. Ako sa ning ibutan kay mag Kasi nang ibutan guys ha. Enjoy lang mo diha kay maglakaw-lakaw sa may dire ka diyo. Mama, I love you, Mama Ino. Oh, di ba Laisha? Murag kuan sa mandarin. Dili ka ta pikas. Did you turn it off? no. Okay, ayaw ko na. Asang pikas? Hindi sa pikas ba sila? Ah, Okay na. sige. Diya. Lingkod. Ay, tangtangan ay mong kuan. Take off your mask. Uy, Yeah, take wala ka. 1, 2. Lanto, dire. 3, 4, 5. Look over Dako here. ka ini siya, oh. Mga that's love. it. Oh, Ano pa din? dako ka ini siya. Oh, I love you guys. Oh, as in. Where's this? Oy, nito wardrobe ako. Hala, ay, ni all daw, nituwad gani ko. Sama na the persimmons Haman. up there. Oh, kanisad persimmon maraglahi na ni siya tagian ni diri.
Ito persimmon. Kato akong mukbang guys. Mo na siya di ay ang mo na siya nga tree kato akong gikaon, ginagmukbang ko. Mo na siya. Mo na siya. Gitriman lang na siya kay di kay dako. Yeah. Kiwis? They have kiwis? Yeah, they do have kiwis. Yeah, go up. Go up siya sa ladder. Hi. Be careful. Daghan kaayo gyud oy as in. Continue ta dito kay marag na lemon. Pakit-on ta mo guys sa lemon. Ang uban marag weird man looking ning uban, dagko man kay tanan. Siguro older na ni siya, older. Amo gining ko anon older sa tumo. Ay naay ko an. Nay lemon, oh, Myers lemon. This is the best lemon. Sa silingan na siguro ni siya. Ay kani siya ay orange, green pa siya. O pa siya mo turn to orange color. Kani siya either kalimut ko sa ngalan ani, either kumquat. O diara guys ang kuan lemon, Myers lemons. Mo ni siya pinaka the best nga lemon kay juicy. Lemon po din yung iya diri oh. Oh, I mean citrus. Line of citrus. Wow! Lemon! At bang sa mandarins. I wanna eat one. Yeah, go ahead. Yeah, it's okay. Dewit will understand. Come on, pick one. Sige na. Kaya I think that's it. We go back. So all the way gini siya dito. Dako kay ni siya. I don't know how many acres. Yeah. How many acres? Yeah. Grab one. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, we're just gonna ask. They have like a free one in their store. So hopefully you guys enjoy this farm, mandarin farm visit. Palit mi unya ni tour sa Miss Ilahang kuan farm. That's nice of them that they let us tour. Ay, kudaki si Mama Enkaw. Kudaki ako be. Ako lang yung i-focus sa diri sa mandarin. Ayo na. Balik ko mo ano? Dali. Ikay parang video ang kuan ba? Sige na, ang ako na. Ayatin mo. Okay rin. Gani. Unsa man ni ang kanang at kuan lang kanako dito dahol. Maglakaw ka? Oh. Okay. Mura kay tagiya? Kana bang mura ko? Okay, 1 2 3 nindot kayo. Okay, wa. Sige na, dali. Padung ka dire? Oh. Ah, mura ko tinuod. Murag. Alay last kita duha. Kamu go with Mama in kay magmaramog nagpretend na tagiya mo. Gunit mong duha. Gunit. Holding hands. Okay. Marag Flores di Mayo. Ah, unsa pa? Wala tan hoping. Sige dito. Bye. Ako sa pong i-ano be. Akong ikuan be ang atong ano. Sige be, dito pa picture. Oh, sige na. Si Lance. Si Lance pa picture ah. sige lang. Nak do not bother my ano naka. Do not bother my just stay right here and then mommy in and I gonna picture time. Okay? Okay. Anak
How am I gonna do it? Click that thing. Mana lagi si kuan si picture mo. Oy, kamo mo picture jud mo kanang mga gwapa kay mo kay para dili mo kuan si. Para oh. Oh. Idaghan oy. Nanuha ko guys, isa ka buo, okay ra siguro. Lang magsaba. Wala nangawat. Nangawat. Anak, sige, you can grab one. Dali. I need to find a better one. Oh, sige, panguha. Kaya mga to natakay. Masoko niya to si Dewit. Ako? Oh. Oh, good job. Ako? One more? Aha. I'll